हेलो एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम जहीरुल इस्लाम है। आई विल बी टेकिंग योर मैथ्स क्लासेस। और आज हम लोग इंट्रोडक्टरी क्लास के हिसाब से हम लोग 3D स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस लॉकडाउन में आपका क्लासेस नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि आपका पूरा सिलेबस कवर अप करने के लिए पूरा कोशिश करेंगे। तो विल स्टार्ट विथ योर 3D टॉपिक। 3D टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। क्लास 11 में 3D टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, तो इसी से स्टार्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग पूरा कवर अप करेंगे। पूरा कवर अप करने में आपको 4-5 मंथ्स कवर अप हो जाएगा पूरा सिलेबस। आई थिंक उसमें टाइम नहीं लगेगा। आप लास्ट तक देखिए जितना अच्छा हो सके, फिर आप उसमें कोशिश करेंगे और क्वेश्चंस करने के लिए, और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करेंगे। फिर उस पर मतलब कॉम्पिटिटिव सेक्शन में जो क्वेश्चंस आया हुआ इस टॉपिक में, वो भी हम लोग एट द सेम टाइम हम लोग कवर अप करने के लिए कोशिश करेंगे। तो चलो 3D स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट और नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन में। उसमें भी हम लोगों ने एक चीज सोचा कि लाइक सबसे इम्पोर्टेंट क्लास मतलब ये होता है कि क्लास करने के बाद डाउट सेशंस कैसे रहेंगे। उसके लिए एक डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो ग्रुप आप ज्वाइन करके फिर आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो। और रेगुलर स्टूडेंट जो क्लास में ज्वाइन कर चुके हैं वो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3D जो टॉपिक है ना आपका, 3D टॉपिक आपका 2D का ही एक्सटेंशन ही है और कुछ नहीं है। मतलब अपने क्लास 2D में जो टॉपिक है वो अपने क्लास 10 में पढ़ा, और अभी आपका 3D टॉपिक है। 3D टॉपिक अभी आप क्लास 11 में करोगे, तो 2D अपने क्लास 10 में जितना भी किए होंगे उसका एक्सटेंशन ही है 3D में। मैं सोच रहा हूँ कि आपने क्लास 2D में क्लास 10 में कुछ भी नहीं पढ़ा। ठीक है, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। तो अगर मैं 2D का एक्सप्लेन करूंगा तो मैं 2D छोटा सा मैं अगर 2D एक्सप्लेन करता हूँ तो आई विल स्टार्ट विथ योर कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हमें क्या है वो चीज पता है। देखिए इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, फिर उसके बाद फिर स्टूडेंट्स देखना प्रेफर नहीं करते हैं। तो जितना कॉन्साइसली हो सके मैं उतना कोशिश करूंगा। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जो भी कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है, उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोशिश करेंगे तो दैट विल बी योर नथिंग बट योर कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलोंग में मैंने ए डिस्टेंस गया। ठीक है, एक्स एक्सिस और अलोंग ए डिस्टेंस गेसी, আর y axis और along আমি b y axis और along আমি b ডিসটেন্স গেছি। তো দ্যাট পয়েন্ট উইল বি নাথিং বাট মাই a, b। এটা আমরা ক্লাস 10 খুব ভালো করে পড়ছি। ঠিক আছে, दैट इज योर कार्टेशियन प्लेन प्रेजेंटेशन जो हम लोग उसको बोलते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, इसमें मेरा दो एक्सिस आता है, एक्स एंड वाई, दो एक्सिस आ रहा है, तो इसलिए मेरा 2D। तो अभी मेरा क्या होगा 3D। तो 3D में हम लोग हमारा कुछ नहीं होता है, हमारा 3D में 3 एक्सिस को लेके हम लोग उसको डील करते हैं। तो 3 एक्सिस में अगर मैं उसके साथ उसको डील करूंगा तो दैट विल बी योर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस और एक एक्स्ट्रा एक्सिस आपका आएगा। ठीक है, बुझा कैसे বলা করি। তো জেড এক্সিস যেটা আছে, জেড এক্সিসে কি দিয়ে জানো, হাইট দিয়ে জেনারেলি। যেমন একটা কথা কই তোমার 3D এক্সাম্পল যদি একটা কনসিডার করি, ও রুমটা যেমন এজিউম করছি আমি, ও রুমটা এজিউম করছি। আর রুমটা তো প্র্যাকটিক্যালি ভিডিওস দেখান যায় না, আমি কি এজিউম করতাম, যেমন একটা আমি এই ইরেজারটা লইছি। তো দেখো একটা জিনিসটা আছে, এটার আমার নানি লেন্থ আছে, এটার আমার লেন্থ আছে, ইরেজার মানে ইরেজারের আমার লেন্থ আছে, এটা আমার ব্রেডথ আছে, আর এটার একটা হাইটও তো আছে নানি, হাইট আছে। ঠিক আছে, তো ওই যে লেন্থ যেটা আছে নানি, এই লেন্থ রে বোর্ড বুঝেন যেত না, ওখানে বোঝার চেষ্টা করো। লেন্থ যেটা আছে এটার আমি এক্স অ্যাক্সিস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, আর এটারে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি, এন্ড দ্যাট এটার হাইটটা যেটা আছে এটার আমি জেড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি। this length is along length, this will be my x axis, along breadth this will be my y axis, and along height this will be my z axis। ठीक है, बुझा कैसे बोला हो रही। तो मैंने 3 एक्सिस से मैंने उसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज योर एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, दैट इज योर वाई एक्सिस, और दैट इज योर जेड एक्सिस। मेरा 3 एक्सिस मेरा है जेड एक्सिस। तो देखो आप एक चीज, इसमें 3 एक्सिस आ रहा है, तो मैंने ऑलरेडी मैंने आपको एक चीज बोला कि 3D है। तीनों एक्सिस जहाँ पे मीटअप हो रहा है इसको बोलेंगे हम लोग ओरिजिन, इसको बोलेंगे दैट इज योर ओरिजिन। ओरिजिन मेरा 0,0,0 से प्रेजेंट होता है। देखो इन 3टा जीरो खाने आई, यहाँ पे 3 जीरो इसलिए है क्योंकि मेरा एक्स भी यहाँ पे इस पॉइंट में तीनों एक्सिस मेरा मीटअप हो रहा है। एक्स भी मेरा 0, तो वाई भी 0, जेड भी मेरा 0। ठीक है, बुझा कैसे बोला हो रही। तो एलोंग एक्स एक्सिस मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के एलोंग मैंने ए डिस्टेंस गया, वाई एक्सिस के एलोंग मैंने बी डिस्टेंस गया, और जेड के एक्सिस के एलोंग में सी डिस्टेंस गया। तो एक्स एलोंग के अगर मैं एक्स एक्सिस ए डिस्टेंस कवर अप करूंगा ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरा क्या होगा, ए होगा। वाई नाई माने 0 होइबो, जेड नाई माने की तो 0 होइबो। ठीक है, बुझा कैसे बोला हो। लाइकवाइज अगर मैं वाई एक्सिस के एलोंग के गया बी डिस्टेंस, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स नाई माने 0, वाई क्या होगा मेरा बी, और जेड नाई माने की होगा 0, 0,0 0 बी 0,
0 b 0 হইব ঠিক আছে z एक्सिस और एलोंग কি হইব দেখো x নাই মানে 0 y নাই 0 z कितना एलोंग गया c एलोंग गया तो दैट विल बी माय c ঠিক আছে বুঝা গেছে ভালো করে এরপরে দেখো दिस प्लेन कुछ नहीं है दिस प्लेन इज नथिंग बट योर xy प्लेन दिस इज माय xy प्लेन फिर ये वाला मेरा क्या होगा x और z বলিয়ে বনছে दैट विल बी माय yz प्लेन আর এটা যেটা আমার প্লেন বনছে না নি প্লেনটা আমার কিটা বনিয়ে বনছে দেখো x আর z বলিয়ে বনছে তো দ্যাট ইজ নাথিং বাট মাই xz প্লেন ঠিক আছে বুঝা গেছে ভালো করে এখন দেখো এখন যদি আমি xy प्लेन যদি একটা पॉइंट যদি कंसीडर करी तो वो वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये वाला पॉइंट क्या होगा देखो लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज दिस प्लेन तो इस प्लेन में मेरा क्या है x है x আছে মানে x এর ডিসটেন্স a এজিউম করছি a হইব y ডিসটেন্স लेट्स सपोज b করছি তো b হইব z নাই মানে z কি হইব আমার 0 হইব ঠিক আছে বুঝা গেছে ভালো করে লাইকওয়াইজ yz মানে আমার কি নাই x নাই তো x আমার কি হইব আমার 0 y আছে y b z আছে z কি আমার c इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा 0 b c এখন তুমি আমারে কো xz और कोऑर्डिनेट কি হইব xz আমার কি নাই y নাই তো x আমার a y नहीं है मतलब 0 z है मतलब क्या होगा c तो इस पॉइंट प्लेन का कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा a, 0, c ठीक है बुझा गया दैट इज योर बेसिक जितना भी हो हमने 2D में जो चीज क्लास 10 में पढ़ा उसका एक्सटेंशन मानते हुए क्लास 11 में जो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश किया अभी देखो एक चीज यहाँ पे जो भी है ना यहाँ पे एक छोटा सा चीज ऐड करने के लिए मतलब छूट गया जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 3D जो चीज है वो आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने के लिए कोशिश करो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एक्चुअली 3D थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मतलब 2D को आप प्रैक्टिकली विजुअलाइज कर सकते हो लेकिन 3D को प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैं कोशिश करूंगा आपको 3D पूरा प्रैक्टिकली विजुअलाइज करने के लिए ठीक है तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ठीक है আমি কেন দাঁড়ানি তাছি আমি কেন যদি দাঁড়ানি থাকি তাহলে আমার লেন্থ और এলং একটা ডিসটেন্স আছে আই হ্যাভ এ ডিসটেন্স ফ্রম লেন্থ আই হ্যাভ এ ডিসটেন্স ফ্রম ব্রেড আমার লেন্থ থেকে একটা ডিসটেন্স আছে এই রুমও ব্রেড থেকে আমার একটা ডিসটেন্স আছে আর মাটির থেকে কিছু উচ্চতা আমি আছি কেন হ্যাঁ আমি ওই পয়েন্টটা লইয়া এখান লেন্থ থেকে একটা ডিসটেন্স আছে ব্রেড থেকে একটা আছে মাটির থেকে কিছু উচ্চতা আছে তো এটা কয়টা আইছে আমার তিনটা আইছে তো আমি এজিউম করছি কারণ তো বোর্ডও আঁকতে পারতাম না এটারে আমি হাওয়াত উপরে আঁকছি উপরে ডট দিয়ে আঁকছি তো উপরে দিয়ে আঁকতে পারতাম না এখানে আমি ডট দিয়ে আমি প্রেজেন্ট করছি ডট দিয়ে প্রেজেন্ট করছি তো লেটস এজিউম আমি এখানে একটা কিছু পয়েন্ট লইলাম w পয়েন্ট লইলাম तो w पॉइंट और कोऑर्डिनेट कितना था वो a b c तीनों x y और z तीनों अलग होगा तो दैट इज योर a b c ठीक है एंड दैट इज योर एक्चुअल 3D तो बेसिक हमने यहाँ पे मतलब बेसिक जो उसका फ्रेम है 3D का वो हमने कवर अप करने के लिए कोशिश किया आप इसका नोट डाउन कर लेना अगर नोट डाउन नहीं भी कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना फिर स्क्रीनशॉट से आप फिर नोट कर सकते हो तो चलो उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे कि मान लो फिर उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं देखूंगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होगा देखो ডিসটেন্স ফর্মুলা একদম ইজি যেটা আমরা ক্লাস 10 করছি ওটা আমরা ক্লাস 11 এটা জাস্ট একটা এক্সটেনশনস করি আর কিছু না ডিসটেন্স ফর্মুলা কি হয় লেটস এজিউম আমার দুইটা পয়েন্ট আছে p আছে আর q আছে তো আমি তার p পয়েন্ট p x1 y1 আর z1 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি q আমার x2 y2 আর z2 দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আর তার डॉटर আমি डिस्टेंस বাইর করতাম ঠিক আছে তার डॉटर डिस्टेंस বাইর করতাম तो pq का डिस्टेंस क्या होगा मुझे बताओ हमने क्लास 10 में पढ़ा था सेकंड माइनस फर्स्ट वन का होल स्क्वायर सेकंड माइनस फर्स्ट वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर ठीक আছে বুঝা গেছে বলা হরি এটা আমরা ডিসটেন্স ফর্মুলা ক্লাস 10 এ পড়ছি এখন দেখো এটা 2D আসলো তাহলে x আর y পর্যন্ত পড়ছি এখন 3D আই গেছে না একটা z আই গেছে জাস্ট খালি z2 মাইনাস z1 হোল স্কয়ার আই গেছে কিছু না একদম এটা একবার দেখলো মনে থাকে এটা মুখস্থ করতে লাগতো না নেক্সট টপিক আমরা ইন্ট্রোডাকশন আর নেক্সট টপিক আমরা এক্সটেনশন করি আর নেক্সট টপিক ইজ নাথিং বাট ইওর মানে সেকশন ফর্মুলা যেটা আমরা কই সেকশন ফর্মুলা মানে একটা লাইন দিয়ে আরেকটা লাইনে কাটছে একটা रेशियो से काट से तुम्हारे पहला मम्मी तुम्हें पॉइंट बाहर करो जो पॉइंट निकालना होता है वो पॉइंट आपका सेक्शन फॉर्मूला में होता है उसका पहले पॉइंट जैसे कि मान लो मैंने आपको बोला कि कोई एक लाइन है जैसे लाइन इज माई p एंड q p पॉइंट को मैंने x1 y1 एंड z1 से प्रेजेंट किया और q पॉइंट को मैं x2 y2 और z2 से रिप्रेजेंट किया मान लीजिए कि कोई भी एक लाइन है कोई भी एक लाइन আছে আমার और ये लाइन जैसे कि मान लो ये W है W इस P और Q को मतलब इंटर भीतर लाइन और भीतर इस खाट से मतलब ये वाला लाइन से ये वाला लाइन को अंदर में कट हो रहा है अंदर में कट हो रहा है और मान लीजिए कि कोई वाला पॉइंट है मान लो इस लाइन का लेंथ है 20 इस लाइन का लेंथ है 20 मान लो कि ये वाला 8 सेंटीमीटर ये काटार पर इस साइड हमारा 8 सेंटीमीटर पाइছি এই সাইড আমি 12 সেন্টিমিটার পাইছি তো আমি যদি উপরে 8 পাই এই সাইডে যদি আমি 12 পাই তাহলে 2:3 তে আমার ভাগ করব এর মানে এটারে আমার কত রেশিওতে ভাগ করছে 2:3 তে আমার ভাগ করছে
এখন কইবা বলে স্যার এখানে যখন মনে আছে ক্লাস 10 আমরা এটা যেটা লইছিলাম নানি এটা আমরা রেশিওতে লইছিলাম, এখন কইবা কেন রেশিওতে লইয়ার, রেশিওতে গেলে লইয়ার কারণ আমার মানে ক্যালকুলেশন করতে ইজি হয়, এটা লাগে আমি রেশিওতে লইয়ার। ঠিক আছে, বুঝা গেছে ভালো করে। এখন দেখো আমি যদি এই লাইনে আমার এই লাইনটা কাটছি আর এই লাইনে যদি এম রেশিও এন তে যদি আমার ডিভাইড করে নানি, তা আমি তোমারে কইছি ডাব্লিউ পয়েন্ট ওর কোঅর্ডিনেট বাইর করো, কোঅর্ডিনেট অফ ডাব্লিউ। তো কোঅর্ডিনেট অফ ডাব্লিউ যদি আমার বাইর করার চেষ্টা করি, দেখো আমরা ফর্মুলা মুখস্থ করি, ফর্মুলা যদি মুখস্থ করি নানি তো ফর্মুলা মুখস্থ ভুলি যাই, ফর্মুলা মনে রাখা আমরা শর্ট ট্রিক করি জীবনে কোনদিন বলতাম না। ঠিক আছে, যেমন দেখো আমি কইছি তুমি এক্স কোঅর্ডিনেট বাইর করতে, ফার্স্টে আমার এক্স কোঅর্ডিনেট আইব, এরপরে ওয়াই কোঅর্ডিনেট আইব, এরপরে আমার জেড কোঅর্ডিনেট আইব। ঠিক আছে, এখন আমি তোমারে কইছি এম ক্রস এন এর রেশিও করছে শর্ট ট্রিক। দেখো আমি কইছি এম ক্রস এন এ করছে এক্স কোঅর্ডিনেট বা করতাম, এক্স কোঅর্ডিনেট লইছি এম এর নিচে আমার x1 আছে, এন এর নিচে আমার x2 আছে। তুমি কিচ্ছু করিও না, জাস্ট খালি ডায়াগোনালি প্রোডাক্ট করে দিও। ঠিক আছে, जस्ट खाली कोना-कोनी पूरण कर दो, m ए कार होइबो x2 लगे होइबो, n किसके साथ होगा x1 के साथ होगा। इसका मतलब m मेरा x2 के साथ जाएगा, n मेरा x1 के साथ जाएगा, और जो भी रेशियो है ना, दोनों जो रेशियो है उस दोनों रेशियो को आप नीचे ऐड कर दो, बात खत्म। ठीक है, बुझा कैसे वाला हो रही। लाइकवाइज এখন y1 লাগে কি হইবো, দেখো y1 লাগে কি হইবো m * y2 डायगोनली আমি পূরণ করি আর m * y2 प्लस n * y1 और नीचे मेरा क्या होगा m + n होइबो। ठीक है, बुझा कैसे वाला हो रही। फिर उसके बाद फिर मुझे z कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो m * z2 होगा प्लस क्या होगा n * z1 डिवाइडेड बाय m + n। ঠিক আছে, বুঝা গেছে বলা করি। তো এখন দেখো এই পয়েন্ট যেটা আছে এই পয়েন্ট আর একটা লাইনে আর একটা লাইনে তারে ভিতরে কাটছে, জানি ভিতরে কাটছে। तो अगर एक लाइन दूसरे लाइन को अगर इंटरनली मतलब अंदर में कट हो रहा है तो देन वी विल कॉल इट एज ए इंटरनल डिवीजन, फिर हम उसको इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। ठीक है, बुझा গেছে একটা লাইন রে আমার इन ভিতরে কাটছে এটা লাগে আমি ইন্টারনাল ডিভিশন কইছি, যদি বাইরে কাটে আমি তার কিটা কইমু এক্সটারনাল ডিভিশন কইমু। ঠিক আছে, বুঝা গেছে ভালো করে। এখন চলো অতটুকু নোট ডাউন করো, এখন আমরা নেক্সট টপিক মুভ করি আর দ্যাট ইজ ইওর এক্সটারনাল। নটা কত যখন এরকম রেশিও দিতে পয়েন্ট যখন থাকে তখন তুমি কিচ্ছু কই না, রেশিও দি তার মানে ও মানে ডায়াগোনাল ভ্যালুটারে পূরণ করে দিও, ভ্যালু वाइज हो गया। এখন देखो नेक्स्ट पॉइंट इज योर एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन अगर हम लोग कवर अप करेंगे तो देखो क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन মানে লেটস এজিউম আমার এখানে একটা পয়েন্ট পি আছে, এখন এখানে আমার একটা পয়েন্ট কিউ আছে আর এখানে আমি আরেকটা পয়েন্ট পাইলাম। লেটস এজিউম একটা লাইনে আমার এখানে কাটছে দ্যাট ইজ योर ডব্লিউ, একটা পয়েন্ট আমার এই লাইনটা বাইরে কোন একটা জায়গা দিয়ে কাটছে। तो যদি আমার এখানে পি পয়েন্ট যদি আমার ও হয় তাহলে x1 হইবো दैट इज माय y1 एंड दैट इज माय z1, एक q के मेरा क्या होगा मेरा x2 होगा, ये वाला मेरा y2 होगा, दैट विल बी योर z2। আমি কোঅর্ডিনেট অফ w বাই করতাম, কোঅর্ডিনেট অফ w বাই করতাম মানে। তো কোঅর্ডিনেট অফ যদি আমি w বাইর করতে চাই তাহলে দেখো আমি মানিয়ে নিলাম আস্তাটারে m এ ভাগ করে আর এই রেশিওটারে আমার n এ ভাগ করে, তো মাই রেশিও ইজ m क्रॉस n। ঠিক আছে, এখন দেখো একটা জিনিস মনে রাখার লাগে আমি তোমারে কইয়া, এখন দেখো আমার तो पी क्यू डिस्टेंस और लेंथ लगे ना, नहीं तो पी क्यू लेंथ बाहर करते हुए हमारा ये वाला टोटल में से मुझे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। ये वाला टोटल पार्ट में से मुझे ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना होगा, देन आई विल फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू। পুরাটা तक এটা যদি মানে বাদ দেই তাহলে আমি এটা পার্ট পাইবো না নি। তো এটা যদি বাদ দিতে চাই তাহলে আমার কিটা করতে লাগে মাইনাস করতে লাগে। ঠিক আছে, তো যদি মাইনাস করতে যখন করি আর তখন আমার কি তো এটা মানে মাইনাস সাইন আইবো। দেখো কি হয় আমি কি কইছি তোমার m রেশিও m এ কার লগে করব x2 লগে করব, একটু আগে যেরকম আমি কইছি ডায়াগোনাল লগে পূরণ করব, এরপরে কি হইব n * x1 লগে করব। আমি কইছি তার লেনটা কি হবে মাইনাস হইব, এটা লাগি মাইনাস করে দাও m - n। ঠিক আছে, বুঝা গেছে। লাইকওয়াইজ তুমি এখানে ওলা করবা m * ডায়াগোনাল m * y2 minus n * y1 divided by m minus n। এরপরে আমার কি হইব দেখো m * z2 minus n * z1 divided by m minus n। so this is your एक्सटर्नल डिवीजन, x एक्सिस x কোঅর্ডিনেট y কোঅর্ডিনেট এন্ড z কোঅর্ডিনেট। ঠিক আছে, বুঝা গেছে ভালো করে। তো অতটুকু আমার বেসিক মানে আমার ইন্ট্রোডাকশন আমার বেসিক আমার অতটুকু বেসিক ইন্ট্রোডাকশন আসলো। তো বেসিক ইন্ট্রোডাকশন আমরা অতটুকু বুঝতাম পারছি যে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল ডিভিশন কি পুরো ডিটেইলস গুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি। ইন্টারনাল লেভেল প্লাস হয়, এক্সটার্নাল লেভেল মাইনাস হয়, তো আমরা কিরকম করে বুঝতাম পারছি। তো এখন আমরা এখন পুরো কমপ্লিট ইন্ট্রোডাকশন আমরা যখন শেষ হইলো, এখন কমপ্লিট ইন্ট্রোডাকশনের পরে এখন আমরা বুঝতাম পারমু যে কিতা কইন এখন এক্সারসাইজের কোশ্চেন যখন করা পাইমু, এক্সারসাইজের যখন কোশ্চেন যখন করা পাইমু তখন আমরা ভালো করে বুঝতাম পারবো যে এই কোশ্চেনটার উপর প্র্যাকটিক্যালি কোশ্চেন আমরা যখন করব। তো আজকে পুরো 3D পুরো বেসিক মানে ইন্ট্রোডাকশন যতটুকু আমরা কভার আপ করার ট্রাই করছি। ভিডিও লেন্দি না করবো ও না করার লাগি আমরা আলাদা করি এক্সারসাইজের কোশ্চেনগুলো করবো। ঠিক আছে, তো নেক্সট ভিডিওতে তুমি দেন পুরো কমপ্লিট ইন্ট্রোডাকশন কভার আপ করবে। আই হোপ তোমাদের এই ভিডিও ভালো লাগছে, ইন্ট্রোডাকশন তোমাদের ক্লিয়ার আপ হয়েছে। আমার কমেন্ট সেকশনে জানাইও আমার মানে ভিডিওটা কেমন লাগছে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড টেক কেয়ার, বাই বাই।